We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live din sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Ako si Cecil Kibod Castro. Aniya na usay laing ban sa mga trabahante sa MEPS 1 ang musugat sa Pasko nga wa nay trabaho. 71 sila ka mga trabahante sa kompanya nga nag-manufacture og mga automotive parts apan hingpit nang mihunong sa ilang operasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Siluan ni Rondina sa report. Kaniadtong Nobyembre 30, hingpit na nga mihunong sa ilang operasyon sa MEPS 1 kining usa ka kompanya nga nagmanufacture ug nagkadea mga automotive parts sama sa control rod, iron rod ug spring mechanism. Usa sa 71 ka mga trabahante nga naapektuhan sa paghunong sa operasyon sa maong kompanya, si Red, di tinuod nga pangan, set-up man sa naasoing kompanya. Matod ni Red, Agosto pa ning tuiga, gipahibaw na sila sa kompanya nga hingpit nang muhunong ang operasyon niini sa MEPS 1 sa di pa matapos ang tuig 2023. Apan giangko ni Red nga hangtod karon naglibog pa siya kung unsaon pagsugod ug balik, ilabi na kay taas na ang iyang pangidaron aron makapang-apply na usab og trabaho. Anong mas stress dito kay anong aware na ka nga pag-ibaw na mo nga manira na siya, kanang maglibog ka kung asa ka after na naman. Matod ni Red, naglaraw na lang siyang muuli-una sa Chateau Negros Oriental o gamito ng iyang separation pay sulod sa siyam katuig nga pagpanarbaho aron makasugod og gamay negosyo. Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga sa pahibaw nga gipada sa kompanya ngadto sa ilang buhatan, ilang gipasabot nga 5 katuig nang nakasinati og production losses ang naasoing kompanya. Ug mobalhin na lang sila sa ilang operasyon dito sa Laguna Techno Park Special Economic Zone. Ang kining ilang process nga electroplating, there is a kuan murag na sila provider ni ana so tapos sa MEPS pero mahal daw, no? So nakapag man sila nindot dito nga partner sa ilang business sa electroplating dito sa Laguna. Hinoon matod sa peso manager sa Lapu-Lapu City, nagpahibaw man sa Doli 7 ang naasoing locator ug namayad usab kini sa mga apektadong trabahante sa ilang separation pay nga subay sa balaod. Hinoon mihimo na og mga pamaagi ang peso Lapu-Lapu aron matabangan ang naasoing mga trabahante. Basta makadawat ang mga ingon ani similar nga mga notifications sa atong mga companies or mga PESA locators, no? Ato na silang i-endorse going to DSWD para sa possible nga financial assistance sa ilang AX program o sa DOLE. Gipahibaw usab sa Peso Lapu-Lapu City nga ugmang adlaw adunay usa ka dakong overseas job fair sa usa ka mall sa North Reclamation Area. Samtang may local job fair usab sa Dakbayan sa Sugbo ugmang adlaw sa usa ka mall sa SRP. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Midag sa mga taong sa Department of Health aron magpabakuna batok sa mga balatian nga posibleng mutakboy kanila. Samtang misugyot ang DOH sa mga taong nga magsulob og face mask sa mga dapit nga tapukanan sa daghang mga tao. Ano ang report? Kini ang mga tao nga niadto sa Department of Health aron magpabakuna batok sa mga balatian nga posibleng mutakboy kanila. Lakip sa gitanyag ang anti-flu vaccine alang niadtong nag-edad og 18 anyos pataas. Naghatag usab sila og pneumococcal vaccine o bakuna batok sa pneumonia alang sa mga senior citizens nga pang lifetime ang epekto. Niturok usab sila og bakuna batok sa cervical cancer. Gi-augment nato ang services, makita man sa nato nga bisag naghatag ang mga LGUs, ang mga health centers, daghan gihapon kayo ang nag-avail sa ato karon. Ang magtiayong senior citizens ang apil sa nakapahimo sa libreng bakuna sa DOH-7.
Mahinungdanon matod pa sa ilang pangidaron nga makapanagang patok sa mga virus, busa gihangop nila ang programa. Nabil nila ang anti-flu ug anti-pneumonia vaccine diin mamahimo rang dunganon. Kanang nahitabo sa China, kanang grabe kay pneumonia cases na dili pa ma-explain. So kami, nagsinabot ang magpa-pneumonia vaccine na lang po. May just in case, moabot sa Pilipinas. Pasalamat mo sa DOH nga libre ilang kuan ron Free, vaccine, walay way bayad. O mahal ba siguro ka ng pneumonia vaccine? Giigo sa atong vaccine ang katong common kaayo nga makakos og mga pneumonia and flu nga maoy hinungdan sa pagtaas sa mortality namatay due to kani nga mga sakit. Mula na at pasunod semana ang vaccination hinon, mamahimo rang moadto sa LGU ang gusto mo avail nini. Samtang gimugatan sa DOH official nga dako ug matabang ang bakuna sa pagpalig-on sa immune system sa mga tao aron dili magrabihan kun adunay motakboy nga balatian sama sa flu ug ubang respiratory illness. Mitambang ang DOH sa mga tao nga kung mahimo magsulob gihapon og face mask kung mutambong sa kalihukan nga dagsaan sa mga tao aron dili matakdan sa mga balatian. Especially in areas like kanang crowded kaayo nga places like malls and all. Samtang gisusi sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang mga baligyanan og face mask aduna pay daghan gani gipaubsan pa nila ang presyo nga niabot na lang sa tagpiso na lang ang matagbuok pero anaaw say per pack depende sa matang. Naaray tag sa mupalit na say kuan minus-minus na lagi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Dili na kinahanglang bongga ang pagpahigayon og Christmas party sa mga eskwelahan. Kini ang pinumdum sa opisyal sa DepEd sa mga magtutudlo o sa mga estudyante. Adenay live report nini si Nico Sereno. Nick! Nagpahinumdum ang DepEd sa mga eskwelahan labi na kini mga public schools yun sa pagpahigayon sa Christmas party sunod semana. Sa opisyal nga school calendar sa DepEd, katapusang adlaw sa klase karong tuiga ang December 15. Kaysa December 18 man ang pagsugod na sa bakasyon sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Apan sa di pang Christmas break, naanda na sa mga eskwelahan maghimo og party aron magkatapok ang mga manag-classmates ug magtutudlo. Ang labaw sa DepEd Mandaue may pahinumdum sa mga eskwelahan, dili pa bunggahay ang Christmas party. Mato ni Dr. Bianito Dagatan, ang ayang mapasabot sab ang mga estudyante sa pagpahigayon niini. Importante nga makasabot ang bata nganong naay Christmas celebration, then nganong mag-party sila. So ang usa di ang kinahanglan masabtan sa bata or nga with the guidance sa teachers nga dili kinahanglan bungga ang atong party. Pasabot sa opisyal kung mahimo gani BYOP o bring your own provision sa party. Apan may ubang klase nga magkasabot, mag-amot-amot o magpa-sponsor bakaha. Ang importante kuno walay diskriminasyon kun dunay maglisod gyud paghatag og amot alang sa party. Naay ma-discriminate noon kay dili papilon ang di ka contribute, so that's why if possible mas mayo magaya na ang tao kana lang nang gitawag nila bring your own provision. Sharing of food lang, eskwelahan or classes nga gi-practice nila pito ng the value of savings nga start sa school year pa doon na sila murag Seeking fund. Ganang mo sa tao na alkansiya, hulog-hulog until nga mo to ilang i-open. Base gihapon sa DepEd calendar ning maong school year human sa holiday break mubalik ang klase Enero 3. Sa schedule sa DepEd land posibleng sa Huwebes sunod semana ang parties sa katong mga night shift nga mga estudyante o mga afternoon session samtang sa Biyernes o sa petsa 15 gyud pagkahuman sa ilang klase ang schedule sa parties alang ni mga day session nga mga estudyante. Lan? Okay, daghang salamat, Nico Sereno. Di paubos sa pagbansay-bansay sa basic preparedness exercise ang 20 ka mga sakop sa Talisay City Police Station. Kabahin sila sa gitawag na Red Team isip kabahin sa disaster preparedness. Ang training seminar naglangkob sa basic knot tying o emergency carry techniques aron makatabang sa mga rescue operation sa mga biktima sa aksidente o kaha sa katalagman. Samtang gitudluan usab ang mga babaeng pulis sa paggamit og chainsaw. Gibansay usab ang mga pulis sa mga rescuers, survival techniques ug sa basic life support.
Gibansay usab sila sa pagpahigayon og rescue operation sa kadagatan. Lakip sa gitudo sa kapulisan ang recovery procedure kung aduna may bangka nga malunod, boat handling, water safety ug life-saving techniques. Kay usab, aduna sad sila'y training kabahin sa boat crew organization ug handling commands. Samtang gisubay usab ang ilang critical incident management operational procedures. Matod sa hepe sa Talisay City Police, Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa, nga gihimo kini kay gawa sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw, gitahasan usab sila sa pag-abag sa mga rescue operations panahon sa katalagman. Duha ang patay samtang usa ang nasikop sa gipahigayong anti-illegal drugs operations sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit kun Region 8 dito sa Tacloban City. Napatay human gingong misukol sa kapulisan ng usa ka engineer nga si Edelberto Nalda alias Bong, 53 anyos, taga San Jose, Tacloban City. Patay usab ang iyang kauban nga si Michael Agner, taga Cogon, Palo Leyte, ug nadakpan ang usa ka Janet Barona, taga San Jose, Tacloban City. Gihulagway sa kapulisan nga ang napatay kanhi mga binilanggo ug anaa sa talaan sa high-value target sa Eastern Visayas. Napalitan og 5 gramo sa gituang shabu ang mga sospek sa kantidad nga 30,000 pesos. Dihang dako na unta sila, midagan ang mga sospek ug misud sa ilang pinuy-anan ug giingong mibunot silang mga armas ug mipagbuthan ang mga operatiba. Mibaw sa mga pulis ug naigo ang duha ka mga sospek. Gida sila sa tambalanan apan gideklarar na dead on arrival. Nakuhaan og 14 grams sa gituhuang shabu nga mobalor og 100,000 pesos ang babaeng suspitsado. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Left and right, uwag to na siguro ang kaon ug mga imbitasyon ni nagkaduol nga Pasko. Mga health officials mitambag sa mga tao, hinay-hinay lang ug dili gyud magpalabi. Anong report ni Nico Sereno? Samtang nagkaduol ang Kapaskuhan, ubay-ubay na gyud siguro ang mga imbitasyon sa mga kumbira o parties. Ug kinsa ang makabalibad kuno kun lami ang pagkaon ang gidalit sa lamesa. Apan subling pahimangno sa mga health officials, magbantay gyud ug di gihapon magpalabi sa pagkaon. Hinay-hinay lang kun mahimo. Always eat in moderation, enjoy in moderation, kay ang ato ang panlawas at himanon always. Because health is life. Dilaw lang good, dilaw gamay, lami gamay, para healthy kaninay. Pasabot sa health officer, daghang mga sakit o kondisyon ang posible nga makuha. Labi na kundi gyud magbantay sa kinaon, maong padayon sila nga mitambag sa mga tao niini. Mataas man ang cholesterol, then that is one of the factors nga mo-shoot ang blood pressure, no? Matake. Problema ang matiman nato. Kung man og-enjoy, di man ta gusto ma-problema. Mo enjoy katamtaman. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Disgrasya tali sa usa ka bus o usa ka auto misangpot sa paghuot sa dagan sa trapiko sa may Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay, pasado alas 8 kagayang buntag. Kini human ang bus midumbol sa gisundan ni ini nga auto. Mato ni Joy Tumulak, ang hepe sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, nga parehong gikan sa Cebu City ang bus ug ang auto padung sa habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Sa pag-abot na sa may Talisay City Fishport, nahitabo ang disgrasya. Maayong pagkapiyapi sa likod nga bahin sa auto. Hinuon, luwas ra ang tulo ka mga sakay niini. Luwas ra usab ang sakay sa bus. Nahilot ra usab ang duha ka mga habi.
Sagad sa mga hinungdan sa Dumbol, kining pagkaapi kini mo pag-break sa imong sakyanan, labi na kitog doon na kay ikong gikuskon. So, atong gipainom na pagbalik sa atong mga motorista na once nga magdaganta sa atong mga kadalanan, labi na kitog naatan sa mga highway, di kinato kalimtan na mo follow lang ta sa proper distance. Gitutukan karon sa Cebu City Police Office ang tanang kasikas nga naghatag o maghatag og hulga sa kinabuhi ug panginabuhi sa katawhan, ilabi na nining panahon sa Pasko. Usa nini ang posibleng pagkatap sa fake money, busa mipahimangno ang kapulisan nga magmatngon aron dili mabiktima sa ingon niini nga modus. Aron masiguro, gikinahanglan nga susihon gyud ang mga security features sa mga papel de bangko. Diin lakip nini ang security threads, ultraviolet properties ug uban pa. Giklaro sa Cebu City PNP nga sa pagkakaron, wa pa sila makadawat og mga reklamo mahitungod sa mini nga salapi. Samtang gitutukan sa CCPO ang crimes against property, labi na sa maabot nga misa di galyo nga dili gyud biyaan ang mga balay kay basin ug adunay mga kawatan nga mupuli na inigbiya sa matag iya padong sa mga simbahan. Ug dili gyud nato mapugngan nga mulakaw gyud tanan, no, let us ensure gyud nga safety ang ato ang balay pagawas nato. When I say safety nga ang ato mga plug kanang when it comes to prevention sa sunog ug kana pong anti-criminality po dato nga mga pahimangno. Mga kapuso, padayong nagpasulabi ang easterlies kunang init nga hangin nga gikan sa dagat Pasipiko sa Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Subay niini aduna gihapoy mga pagpanag-om nga masinati dinhi sa Kabisayan. Apan mas taas ang higayon nga masinati ang kainit sa adlaw nga magpadayon kini hangtod karong weekend, matud sa Pag-asa. Samtang ang hanging amihan ang nakaapekto usab karon sa Northern Luzon. Ang atong nakita, kining mga isolated rain showers and localized thunderstorms na agihapon. Pero dili kini magdugay, mga less than 1 hour or less than 2 hours. Nangita ba mo og regalo pang Pasko samtang sa mga higayon nakasuporta usab sa atong mga kaigsuonan? Kini atong suruyon sa lungsod sa Basay, Eastern Samar, sa report ni Femari Tumamo. Dinhi sa yano nga lungsod sa Basay, Eastern Samar, sa usa sa mga barangay niini sa Basiaw, makadapit sa imong pagtagad, kining gitawag nga Saob Cave. Usa na kini sa mga tourist destination sa Eastern Samar. Apan di kini susama sa mga naandan nga langob, kundi mga rock formations ang makita dinhi nga naporma nga susamag langob. Matud pa man nga gitawag kini og Saob, gikan sa pulong sa waray nga Sakob, kun welcome sa English, o dayon kamo sa pulong Binisaya. Dinhi makita mo ang nagkalinlaing rock formation. Adunay sasamag na pormang mga hayupan ug ganay ilang wishing well nga naporma og footprint. Nga matod pa, footprint kini sa usa ka higante. Gawas nga tourist destination kini. Madapit usab ang imong pagtagad niining kababayin-an nga naghabi sugod sa Lunes hangtod Domingo. Mga banig, mahimo usab mga bag, tsinelas, pitaka ug daghan pa. Nga mainindot kayo nga pangregalo ilabi na ning Pasko. Ang kababayin-an naghabi nga sakop sa Basiaw Native Weavers Association o Banwa. Since pa nung aming mga kanununuhan kasi ako, natuto ako galing sa nanay ko. 6 na taon gulang ako, grade 1. So, nag-umpis na ako mag-wave. Parang kayo dito yung parang weaving capital ng Eastern Yes, Visayas. oo. Nariyan kami as association ng aming tourism officer ng Base, si Ma'am Evangelina Ritaga. Inoriyan kami naggawa ng asosasyon. So dito nag-umpisa na ginawa na rin itong dinevelop nila, pinagandahan nila. Ayun, naging tourist destination na ito. Nalaman ko kasi na hanap buhay ito dito, kaya nagkuhan ako na matuto nito para matulungan ko yung asawa ko. Sa ngayon, malaking tulong na ito sa akin dahil
sa mga anak ko na estudyante. Nakapag-graduate na po. Mayroon ako nakapag-graduate. Dinhi sa mga lugar, mahimong makita sa mga turista ang proseso sa paghimo niini. Aron di sila maglisod sa pagpasabot ngadto sa mga turista kung giun sa paghimo ang mga badig ug uban pang produkto, aniya sila dinhi gibutang Tikog Farm. Dinhi himuon ang demo kay dinhi mag-harvest ni sila niini and then ibulad kana og mga pipila ka adlaw, duha ka adlaw. Og ang maresulta mo na siya. Sunod na mo na ang sizing kaning gibuhat ni ate, nag-sizing na siya. Pag umani ana ibulad ka na og balik and then koloran ka na og isunod ang ubang procedure sama sa flattening hangtod nga maghimo na sila habi nga mamahimo ng banig, bag ug uban pang mga produkto. Bisan batang babay, nakat-on na sa paghabi. Kagustuhan mo ba itong matutong ganito, be? Mag-habi, be? Bakit? Para tumulong sa mama. Gamay raman ang lugar, apan ma-amaze usab ang musuroy dinhi. Nagkaroon ng livelihood sila sa LGU ng Basay. At least yung mga local na tao dito is makatutulong din to sa kanila. Also to improve the tourism here in Basay. So yun po ma'am, maganda siya dito. This place was so far amazing. Nakaka-amaze yung formation ng cave. And the livelihood program is very helpful also. So, Kung makalaag ka mo sa Summer Island, ilakip sa inyong itinerary ang Saob Cave. Kay malingaw ka na sa mga rock formations, baka sinati ka pa sa kuting nga paghabi ug makatabang pausab sa negosyo sa mga kababayinan. Obani Cleofer Lumayag ug Edward Tubilan, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka graduating and nursing student ang gipadakop sa iyang best friend dihang nasakpan nga mikawat sa iyang 27,000 pesos nga tinigog sa apartment niini sa barangay Dumlog, Talisay City. Gidakop sa Talisay City Police kining 22 anyos nga babay. Human matod sa Talisay City Police, nakapakita og kopya sa CCTV ang biktima sa pagpangawat sa iyang amiga sud sa iyang lawak. Matod sa investigador nga ang biktima usa ka graduating student usab sa eskwelahan sa Talisay City. Ang kanunay nga mawad-an og kwarta. Hinungdan nga sikreto siyang nagbuntar og CCTV sa iyang lawak. Ang suspetsado magkanunayan sa kwarto sa biktima tungod sa ilang kasuod. Apan, giunay ra upod ni niya. Kasong theft ang ipasaka batok sa suspetsado. All Cebuana Girl Group nga sorority doble ang pagpangandam alang sa umaabot nga grand finale sa The Voice Generations karong Domingo. Ani ang report ni Mark Reggie Abella. Gikan sa blind audition pa lang, hangtod na sa semi-finals sa The Voice Generations. Mutatak kayod ang matag performance sa gipasigarbo sa Subo nga girl group ang Sorority. Gilang kuban ang grupo sa unom ka mga talented singers nga sila Jackie Chang, Aki Omega, Kayla Barrientos, Ain Abella, DJ May Dante ug Jessica Rojas sa nagkaduol nga grand finale night karong Domingo sa The Voice Generations. Mas gitutukan nila ang ilang mga kaugalingon. Mandami physically, emotionally, spiritually, and mentally, as well as vocally. So every day, na jud ni schedule, anya mo na mo ang literal nga pagpangandam. Samtang atol sa The Voice Generation Finale Media Conference, game na game kaayo ang girl group sorority sa pagtug-an nga nagtinabangay sila sa grupo og sa Music and Me Duo kinsa pareho mga Bisaya og taga Central Visayas. Matod sa sorority og Music and Me Duo nga bisan competition kini, dakong tabang kanila nga daghan sila mga Bisaya nga nakasud sa Grand Finals og nakasuporta usab sa matag usa. Dugang sa sorority nga pinaagi sa abag ni Team Chito paningkamutan nila nga ihatag ang all-out 100% nga performance. Maong hangyo nila sa mga kapusong Bisaya nga, Yes, giauhag namo ang tanang mga Bisaya, tanang mga Subuanong tanan nga nagsuporta sa sorority kung asa man mo ani kalibutan na. Please supporta rin kami o buta rin kami sa among umaabot nga grand finals.
Kauban si Clans Gabutin, Mark Rajiabella. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, nalingaw sa pagsuroy-suroy ang Music and Me nga sila si Fedrian Kilantang Villanueva ug Jean Talisik samtang may bakasyon human makasud sa Grand Final sa The Voice Generations. Si Jean taga Corella samtang si Fedrian taga Tagbilaran City. Ang kanta nga Defying Gravity performance sa duha atol sa semifinals ang nahimong yawi aron sila malampusong makasud sa Grand Final sa The Voice Generations. We work in tandem. There's no fight we cannot win. Just you and I. Ang Music and Me gikan sa Jules Squad sa ilang coach nga si Julie Ann San Jose. Ug mga adlaw ato silang makauban sa programa dinhi sa GMA Regional TV Live virtually. Ug kumustahon sa sila alang sa nagkaduol nga Grand Finale Night sa The Voice Generations. Busayaw si Piata alas 8 sa buntag pagkahuman sa unang hirit. So if you can't find me, reach in the lessons and learn. Defying gravity. Now that's stepping free. Padayon nga nagpasulabi ang amihan ug ang easterlies sa atong nasod. Ang hanging amihan mao ang bugnaw nga hangin gikan sa Siberia o mainland China. Samtang ang easterlies init og igang nga hangin nga gikan sa Pacific Ocean. Gawas sa duha ka weather systems, posible usab ang localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, ubos ang tsansa sa pag-uwan sa Eastern ug Central Visayas apan mangandam gihapon sa kalit nga localized thunderstorms, posible usab ang pag-uwan sa ubang bahin sa nasod. Nining panahon sa Pasko, nagkadiyang mga display ug atraksyon ang giandam sa mga local government units aron makapadani sa mga tao nga musuroy ug mag-enjoy. Sama na lang sa Minglanilla ug sa City ug Naga nga mabulukon kayo ang giandam. Atong sudongon kini pinaagi nining report. Busy na kaayo kini mga personnel sa pagpreparar sa plaza sa lungsod sa Minglanilla. Naporma na ang ilang Christmas display nga siguradong makapahingangha sa mga mubisita. Karong tuiga, classical Christmas ang ilang tema kundiin mipatigbabaw ang pula ug puti nga kolor. Gikan sa lain-laing gidakon sa mga hot air balloons, ang uban gibitay pa sa punuan. Dunay mga daw lighted post usab kundiin nakabandera ang pangan sa tanang barangay sa maong lungsod. Ang concept there sa Minglanilla is classical. Classical kay makita nato sa classical kana like hot air balloon, mga nutcrackers, mga Christmas tree, mo siya kanang Christmas village gani. October may nag-brainstorming, then nag-start mi magpaghuman November 3. Bali pa doon na may 1 month karon. Kung mag-uwan, like anana. Say, like mohunong jud mo trabaho kay like uwan niya. Mostly na mo diri kay kurente jud siya. Sa Disyembre 9, buksan ang Christmas display sa plaza sa Minglanilla. Samtang wala usab magpawahi ang sadakbayan sa Naga. Giandam na ang ilang plaza, boardwalk, City Hall ug ang uban pa nga mga public areas. Tema sa ilang dekorasyon karong tuiga, Christmas around the world. Bida niini ang lain-lain nga mga landmarks sama sa flower farm ug windmill sa Netherlands. Lain-laing disenyo niini ug tema depende sa nasod nga gi-highlight. Ang City of Naga is magpakita sa unsan kanindot sa ilang Christmas sa lain-lain nga country. Nag-start yun mi og planning, dugay-dugay nagyud. Pero naka-start mi og trabaho na diri it's November 3. Muhatag og nagkadaiyang konsepto sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Like karon diri sa Naga, nag-celebrate mi sa around the world nga concept sa ato ang Pasko ug mao gini ang atngan sa mga katawhan. Lakip sab sa mi-sponsor sa mga dekorasyon karong tuiga ang lain-lain nga mga kompanya nga nag-operate sa syudad. Karong Biyernes, Disyembre 8, formal nga buksan ang Pasko sa Naga. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak.
Samtang makita ninyo kining mga episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pero usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, GMA Regional TV, ug i-click ang subscribe button alang sa labing init nga mga balita gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas sa pila mga kapuso nato abroad tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinalibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. 18 kaadlaw na lang Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.